ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पुत्रि प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सगजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वां न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगति अभवन्नायकमिदं परिक्षुन्धन्निन्द्रादहरद दिवं त्वामगनयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दथितहृदये सूक्ष्मवपुषा तदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायात्तं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेरधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यवाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परपृष्ठे तदनये भवद्भक्तिर्वर्यामपि गदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽव्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽव्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयिन्यस्तात्मद्वा किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्यातद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् पुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्धः प्राहैनं कुलहतगतस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं सैवत्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मस्तं फञ्चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम
चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः। श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यं भोजभूर्विष्टरात्। दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो। किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युत्थ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्दत्तवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः। तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदधिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रणिकुम्भिताम्बरमहो चीयातवेदौ वपुः। व्यातौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खट्टोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंश्रायुगोट्टामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशुदूरोल्बणम्। व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वाननिर्दावितस्पर्धालुप्रकरन् नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः। नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्याम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम्। वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो। भ्राम्यन्तं दिदिशाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम्। पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशुरक्तलहरी सिक्तोन्नवद्मर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरन् चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ। तावन्मांसवपाकरालवपुषङ्घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभविद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम्। अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो नमत्य बभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निधवरल्लोकाय चानुग्रहम्। एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो
श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोलङ्घये प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।